عصر حاضر زاده ایام توست، مستی او از می گلفام توست. شارح اسرار او تو بوده ای، اولین معمار او تو بوده ای. تا به فرزندی گرفت او را فرنگ، شاهدی گردید بی ناموس و ننگ. گرچه شیرین است و نوشین است او، کج خرام و شوخ و بی دین است او. مرد صحرا پخته تر کن خام را، بر عیار خود بزن ایام را. इन अशार को इकबाल की उस नज़्म से चुना गया जिसमें वो अरब कौम से चंद बातें करते हैं। नज़्म का नाम है हरफी चंद बा उम्मत अरबिये। ये नज़्म कुल 39 अशार पर मुश्तमिल है। मुकम्मल नज़्म सुनने के लिए ज़िंदरूद यूट्यूब चैनल विज़िट कीजिए।